Executive 45 up. LGBT mga idol, lamig yapon bisag tigulang. 45 up ang idada ni mga idol. Final hit. Executive 45 up. Final hit. Dagan na nila eh. Ha? Asa? Oo kita man, basin. 45. Wala ay guba ang motor ni Gugu. Kay Gugu ano? Guba ang motor. Sayang. Executive 45. Ako na. Executive 45 up. Final hit. Ara guys. Gibuy ana. Wow, grabe. Ara, pizza ba daw na be? Grabe ka abok eh. Grabe mga 45 na ni guys. 45 ba na ni kasakay gapon mga idol. Ala ka executive. Oy Sersok 1 2 3 4 5 6. Galanto pang-4. Pang-5 Sersok Ratis Torillas. Uy ginoko. La naulahi man ni siya. Sayang naulahi. Ulay siya. Uy! Ala, grabe. Gaon na, kita na, Danden. Si Sir Danden Katipay, may naguna-una. Danden Katipay, nanguna guys. Sir Danden Katipay. Ah, lagi Danden Katipay. Labak ba ka na eh? Ala ka, nakuha. Dili na mo sagot si Councilor. Go, Council! Okay. Pang-5, Tristan Galanto. Pang-6, Sir Socrates Torillas, guys. Dahil sigo, mo ba na siya nahulog kanina? Mo na tunilo pa dito ganina. Kaban butso ko eh. Maninggo ba? Maninggo. Hubang yung mata ba? Naigo ba? Ara guys, wala ko kailaning gauna. Ang mutog batanon pa ba ni? Basta kaya nga sunod si Councilor Danden Katipay. Go Sir Sok! Banat sir! Gwapo kang KX mga idol. Sinaw kang KX mga idol. Kawasaki. Team Kawasaki. Banat sir! Danden! Sir Danden! Banat! Expert to 50 ang sunod. Gwapo ni. 250. Oh, nasa sila burno kami. 250. Expert 250. 250 class. Nakangkuan. Nakanggugo. Murag ka na siguro. Kana or katong dito. Ah, tara sa layo, tara. Oh. Muna. Di magpatunga kay magbangga. Magbangga ay drone ganina. Hapit magbangga yate. Di magkasinabot ba? Magbangga na sila. Go, nagpilot ala. Kadua gapon Sir Danden guys. Danden Katipay. Pusgan itong primero. Ang butog bata-bata ba kani? 45 up ni mga idol no? Abi ka abog bay. Kaugang restruct ba may iwan ni ulan da. Sige ulan wagin ni ulan. Go Sir Sak! Gwapo kayong Kawasaki nga. Woo!
sinaw kayo. Sinawa guys, Kawasaki eh. Muna, Amerikano ba? Kano? Kato ba? Amerikano to ba? Kato ganina, oh. Ganina bitaw katong ni anak no. Murag mao to kay. White na. Yung anak kay Amerikano gyapon, nagsakay gyapon ganina 50cc. White flag na, white flag for Sir Danden Katipay, pangalawa guys. Four Sisters. Ito kay Flower, ari na mo. Mao. Expert to 50. Bata naman. 85 pa na? 85 pa dahil. Sunod, expert to 50. Muna pinakakusok. Ha? Muna pinakakusok. Sa, to 50 pa man. Ulahi man ang ano, expert. Expert to 50. Sunod. Checkered na. Checker na. Okay. Gaon na from Four Sister Racing Team din eh. Pangalawa Sir Danden Katipay, Councilor. Paga Aligaso, naguna. From Four Sister Racing Team. Tatlo, pang-apat. Galantos, pang-apat si Galanto.